وحبيت نعمل des choses, créer, apprendre à faire des choses encore plus bidaya en fait. Donc نهار ما en fait اللي معناتها elle a toujours été attirée par le milieu artistique. قالت لي دورة علاش ما تعملش ولا restauration d'art ولا de la bijouterie ولا de l'architecture d'intérieur. Donc il fallait réfléchir. قلت لها pourquoi pas la bijouterie, ça peut être une bonne expérience. Donc تعمل les bijoux. Exactement. تقرا bijoux. Exactement. مشيت عديت un concours في l'école Nicolas Flamel à Paris. C'était un concours donc pour une école publique où j'ai eu la moyenne. جاتني معناتها خذيت المويان نتاعي اما ما كنتش من الاولانيين. Voilà. Donc il fallait لازم نلقى une autre chose pour باش نجيب la moyenne مش عندهم un taux il y avait des gens un nombre ياخذوا donc انت ما وصلولكش. Exactement, il y avait un quota. ملكة انت عملتي HEC. Exactement. Donc انا خديت الباك وعملت HEC. على باز حبيت نعمل اركيتكتور مي العام هذاك بزهر السكور نتاع ارشي ولا اقوى من تاع الاتش او سي دونك عطاوني اتش او سي جيتي با من الاول فرحانه برشا تري كونفانكو من بعد كي دخلت جي كومبري كافي حاجه افير معناها سي تري انتريسون عجبتني كهو دونك جي اون ليسانس ان جيستيون بعد عملت ان ماستر انتربرونيا وعملت ستاج دو فان ديتود نتاعي في une entreprise de télécommunication كبيره. C'était très intéressant. عملت surtout du marketing. Intéressant. علاش شنو تعلمت برشا حاجات en fait toutes les techniques نتاع الماركتينغ. J'étais في قلب rebranding. معناها في un moment نتاع l'entreprise ياسر important. Du coup c'était très très grisant معناها c'était جو franchement تتعلم برشا. انا j'avais déjà mes propres marques معناها وقتها ما نحب نخدم مع دورة كيفاش باش نخدموا مع بعضنا مازلنا وقتها مازلنا ما فهمناش كيفاش. ومن بعد تخميم طويل وبعد de la recherche ou notre amour commun pour la mode et le prêt-à-porter a fait qu'on a décidé اللي باش نعملوا finalement une marque de prêt-à-porter. D'accord. Donc à Barnice شنو الاسم ينجي؟ الاسم ينجي درة ولا ملكة شكون يجاوبني؟ ملكة أتا نجاوبك باهي. En fait احنا بدات الحكاية الكل on voulait revisiter البرنوس حبينا نعمل une version plus moderne نتاع البرنوس. من بعد عملنا البرنوس بون إلي با لا مي عملنا برنوس. فما تصور على الباج فيسبوك وي بيان سور فما تصور نتاع الحاجات اللي عملناها. دونك لا مارك نذكر اسمها أبارنيس. فوالا دونك أبارنيس هو شنو؟ أبارنيس اللي هو اسم إتيمولوجيكمون معناها أصل الكلمة نتاع البرنوس هي أون بربر بالبربرية المزيغية هو أبارنيس. ابن خلدون كان يعايط معناها يطلق على البربر اسم أهل البرانيس. دونك احنا عملنا أبارنيس. Ce gilet هذايا c'est un type de velours en fait كيف قدم معناتها les tissus. C'est un velours enfin le velours qui est de face dos et face هذاك c'est un velours noir uni mais il y a une petite effet quand même une impression dessus enfin qui m'a des vagues هكايا. C'est un velours imprimé. C'est un velours imprimé un peu. C'est vrai. Voilà. Ça fait un effet de peau en fait de bête. Kiff pour les manches c'est une peau en velours, c'est du velours en effet peau معناتها. C'est un velours imprimé en fait léopard. Imprimé donc léopard. Et les broderies surtout. والبرودري من القدام. Les broderies en fait elles évoluent هكا يمشيو من الرقبة يهبطوا vers l'épaule voilà. Vers الكتف donc il y a un mouvement en fait احنا حابين qu'il y a un mouvement quand on les a placés en fait. نحلو كيفاش حطيتوه خاطر في un seul côté donc على اليسار هكا donc عندنا البابيون الفرتاتو libellule l'abeille et scarabée voilà coccinelle je pense voilà scarabée. D'accord donc femme d'autres هذا هو بيدو le même modèle mais c'est le même modèle mais avec une autre peau. Avec une autre impression où les insectes sont posés de façon محطوطين معناها بطريقة أخرى وديما نلقاو فرد les mêmes insectes ما حاطينهم autrement. حلوة تريزا en fait. تريزا باليد très belle. باليد donc شنو ما des عقيق ou
عقيق وساعات كاملة وعدس. عدس فما ساعات فما عدس فما عدس فما عقيق فما دي باجيت فما دي باجيت فما sur d'autres تلقى sur d'autres sur la robe par exemple اللي بالعصافر تلقى حتى du cristal معناتها فما اللي بالدوري وفما اللي بالدوري وال دوري مات ودوري بريلون on essaie de faire un vieil شويه برونز هكا شويه هذا يعطي شويه على البرونز